జావిద్ అన్న వారిద్దరు కూడా మరి ఈ యొక్క వాతావరణం ఉన్నటువంటి మంచి వాతావరణం ఉన్నటువంటి జాతరల్లో ఈ రకంగా రావడం బాధాకరంతో మరి ప్రశాంతమైన వాతావరణం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మంచిగా సందేశం కోసం రావడం మేము కూడా గర్విస్తున్నాం. మరి గత 5 తారీఖు నాడు మరి బుధవారం రోజు విజయదశమి సందర్భంగా దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. గతంలో మేము వాస్తవానికి ఇప్పుడు ఒక గడి ఉండే, ఆ గడియరే అంటారు. మరి మా పెద్దల సంగతి కూడా గడియరే అంటే మేము కూడా గడి అనుకున్నాం. అది శిథిలావస్థలో ఉండే. ఆ గడి పక్కనే ఒక కడి ఉంది. ఆ కడికి మేము జెండా ఎగరేసుకొని అక్కడ నుంచి జండి చెట్టు పోయేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ హనుమాన్ టెంపుల్కి వచ్చి ప్రదర్శన చేసుకొని మరి మేము భజన భక్తితోటి ఇంటికి పోయేటోళ్ళం. మరి ఈసారి ఏంటంటే అక్కడ మంచిగా లేకుండే కాబట్టి చెట్లు పొదలు ఉండే, దాన్ని అన్నీ తీసి నీట్గా చేసి ఆ యొక్క గడికి ఆ పొక్కలు అవన్నీ పడితే వాటన్నిటిని కూడా రిపేర్ చేసుకుని ఒక 15 రోజుల సంది మేమంతా మరి మేస్త్రీలను మనసులో పెట్టేసి రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి అది ఊరుకు అందరికీ మంచిగా ఉంటుందనే ఒక భావనతోటి అక్కడ ఏరియాల ప్రాంతంలో గడి ఏరియాలో కొంత ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని ఒక క్రీడా మైదానం, ఒక చిల్డ్రన్ పార్క్ చేసేసి మరి దీని అంతా ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా చేద్దామని చెప్పేసి అందరం కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఆ విధంగా పనిని మొదలు పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి మన దసరా సందర్భంగా మేము అక్కడ జెండా కార్యక్రమం ఎగరేసి మరి అది మరి మహిషాసురుని కూడా కాల్చుకొని ఇక్కడ కల్చరల్ ప్రోగ్రాం మంచి వాతావరణంలో మేము చేస్తుండగా మరి మైనార్టీకి సంబంధించిన బట్టి షాబుద్దీన్ కొడుకు రసూల్ మరి అతను కూడా మరి రసూల్ కానీ షాబుద్దీన్ కానీ మరి పెద్దల ముందరనే మైనార్టీ పెద్దల ముందరనే ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం. మరి రాష్ట్ర మైనార్టీ సోదరులు కూడా చెప్పదలుచుకున్నాం. మా కంది మండలం సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ సోదరులు కూడా చెప్పదలుచుకున్నాం. మేము ఈ మతతత్వాలకు పోయేటటువంటి మేము కాము. మేము కూడా ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాము. మేము కొద్దిగా రాజకీయంగా కూడా 25 ఏళ్ళ సంది ఉన్నాము. మేము మైనార్టీ మేము అన్న తమ్ముళ్ళకి మెదులుకుంటూ వచ్చినాము. నేను స్వయంగా మొన్న కూడా జెడ్పీటీసీగా మరి కంది మండలంలో మరి నన్ను ఎన్నుకోవడం కూడా జరిగింది. దాన్ని కూడా మైనార్టీల అన్నదండలతో నేను గెలవడం కూడా జరిగింది. మరి నా కోసం అందరు తెలిసినప్పటికీ నేను ఒక మంచి కార్యక్రమం ఉంటుంది కానీ ఉద్దేశం పోవడం జరిగింది. అది మరి ఆ ఉద్దేశంతో మరి మతతత్వం అని చెప్పేసి మసీదు దాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి మరి వీళ్ళు జెండా అక్కడ ఎగిరేసిరు, కాషాయం జెండా అని చెప్పేసి మరి మా రసూలు దాని వీడియోలో మరి कल से विलेज कंदी मंडल संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के देहात के एक मस्जिद का इशू पूरे तेलंगाना में गश्त कर रहा था। तो उसके हवाले से उसकी सच्चाई और हकीकत को जानने के सिलसिले में और उस इशू को मसले को हल करने के सिलसिले में जमीयतुल उलमा के सदर मुकर्रम आली जनाब पीर शब्बीर अहमद साहब दावत बरकातुहुम ने भी तवज्जो दिलाई और ऐसे ही मकामी ज़िम्मेदार मोहतरम आली जनाब अब्दुल सुभान साहब, शफी साहब और ऐसे ही अबू बकर साहब और डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे अहबाब ने इस सिलसिले में कोशिश की। तो हम लोग भी मैंने गरीब नवाज सोसाइटी संगारेड्डी के चेयरमैन आली जनाब जावेद अली कादरी साहब से गुजारिश की कि इस मसले को बजाय ये कि ये कोर्ट में जाए, पीएस में जाए, बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोई शक्ल हम लोग सोचेंगे। तो मोहतरम आली जनाब जावेद अली साहब कादरी साहब ने चूँकि उनके ताल्लुकात हैं तो उन्होंने कहा कि जो कुंडल रेड्डी है ZPTC और उसी के अहलिया सरपंच हैं, हम बराह रास्त उनके पास जाके बातचीत के ज़रिए से इस मसले को हल कर सकते हैं। और यही बात की हिदायत जमीयत के सदर मोहतरम की जानिब से दी गई थी और यही बात हमारे साबिक़ा MLA आली जनाब चिंता प्रभाकर साहब भी यही चाह रहे थे कि इस मसले को बातचीत के ज़रिए से सही हल किया जाए। तो इन सब बड़े ज़िम्मेदारों के कहने पर आज सुबह 7 अक्टूबर जुमा के दिन सुबह फजर के बाद मैं गरीब नवाज सोसाइटी के चेयरमैन आली जनाब जावेद अली कादरी साहब, हम दोनों मिलके बैतुल उस विलेज और गांव में पहुंचे हम लोग और वहां के सरपंच और कुंडल रेड्डी ZPTC साहब के सीधा घर पर गए और हम लोगों ने उनसे मालूमात हासिल की कि असल मसला क्या है। तो उन्होंने सुनाया और बहुत यानी दोस्ताना अंदाज में और बात सुनने और समझने
اور قبول کرنے کے انداز میں انہوں نے ہم لوگوں سے بات چیت کی اور تفصیل سنائی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے اور اس گاؤں کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف ایک مسلمان ہیں، اور ان میں سے بھی ان کے رشتہ دار یہاں سنگاریڈی میں مسجد قباء کے پاس، ان سے بھی ہمارے جمعیت کے جنرل سیکریٹری صاحب نے ملاقات کی تھی، شفیع صاحب نے، تو وہ لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو جتنے مسلمانوں کی درگاہیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، وہاں چراغ لگانا، وہاں منتیں کرنا اور وہاں جا کر نیاز وغیرہ کرنا، یہ وہاں کے نان مسلمس بھی کرتے ہیں۔ تو اس جگہ کو جہاں کا یہ ایشو ہے، اس جگہ کے سلسلے میں وہاں کے کنڈل ریڈی صاحب نے کہا کہ اس جگہ کو گڑی کہا جاتا ہے، اور یہاں ہم لوگ اس کی صفائی کرنا، وہاں جانا آنا، عیدوں کے موقع سے ہم لوگ جاتے آتے رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ کے دسہرے کے موقع سے بھی ان لوگوں نے کچھ خصوصی طور پر وہاں اہتمام کیا اور اس کو صاف کر کے اس پہ گیرو رنگ لگایا، اور ایسے ہی انہوں نے اس پر زعفرانی جھنڈا بھی چڑھایا تھا، جس کی اطلاع اور جس کی ویڈیو وائرل ہوئی پورے تلنگانے کے سطح پر ذمہ داروں کی طرف سے بات اٹھائے جانے کی وجہ سے۔ اور تو ان کا یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ گڑی کہا جاتا تھا اس کو، یہ خیال سے ہم لوگوں نے اس کو کیا، اور 15 دن سے صاف صفائی چل رہی ہے۔ وہاں کے سرپنچ اور ZPTC صاحب اور دیگر غیر مسلموں نے یہ کہا کہ یہ کام صفائی کا وغیرہ 10-15 دن سے چل رہا ہے، اگر اسی وقت ہم کو یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا جاتا کہ یہ مسلم پراپرٹی ہے اور یہ مسلمانوں کی جگہ ہے اور اس پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم وہاں تک نہیں جاتے، وہ ایشو ہی نہیں بنتا۔ جب پورا کام ہو گیا اور جب ہم دسہرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دینے سے ہم کو ایک تکلیف ہوئی اور ہمارا نام خراب ہوا، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد یہ بات کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آگے بھی اگر اس کو ریکارڈ میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسجد ہے اور اوقاف کی جگہ ہے، تو ہم خود اپنے سرمایے سے، اپنی محنت سے اس کو آباد اور اس کو روشن رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہم ساتھ دیں گے۔ ہمارے درمیان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے مسلم اور نان مسلمس کے۔ جتنے ایشوز ہوتے ہیں اور جتنا ترقی کرانے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں، ایک مسلمان کو جو وہاں ہے اس کو بسانے کے لیے، اس کو لینڈ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس کو لینڈ بھی اس کے نام پہ ہم نے رجسٹر کیا اور بہرحال آباد کرنے کی فکر کی، تو ہمارا کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے مسلم نان مسلم یا مسجد مندر کا کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگ بس غلط فہمی میں یہ چیز ہوئی۔ اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، ابھی درگاہ کو بھی بتایا انہوں نے، وہاں قریب میں ایک درگاہ ہے، اس کی پوری صفائی اور وہاں پر نیاز اور وہاں پر قربانیاں اور وہاں منتیں ماننے کا ان کا معمول ہے، تو آئندہ بھی یہی رہے گا اگر وہ ریکارڈ میں ثابت ہو جائے۔ پھر اسی دوران ہمارے چیئرمین غریب نواز سوسائٹی کے عالی جناب جاوید علی قادری صاحب نے بہت محبت کے ساتھ ان سے گزارش کی کہ آپ یہ بھگوا جھنڈا جو لگایا ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور ان کے فیض اور ان کے نام کی برکت تھی، ورنہ تو کیس بھی ہوا، پولیس بھی آئی، پروٹیکشن بھی ان کو دیا گیا، ان کو مہیا کیا گیا، لیکن بھگوا جھنڈا وہاں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی برکتیں تھیں کہ ہماری بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور ہمارے سامنے بھگوا جھنڈا اس مسجد سے نکال دیا گیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ یعنی وہاں کی حالت ہے، اور میں سارے مسلمانوں سے ریاست کے اور بالخصوص سنگاریڈی کے مسلمانوں سے یہ اپیل و گزارش کروں گا کہ اس کو کوئی ہندو مسلم منافرت کا، دوریوں کا، تعصب کا، لڑائی جھگڑے کا ایشو نہ بنائیں، بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا یہ پہلے بھی سوچنا ہے، اپنی سوچ ہے، آئندہ کے سلسلے میں بھی، اور اولیاء اللہ کا طریقہ بھی اس ملک میں بات چیت کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے سے بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے ایک قدم حل کی طرف یہ کام بڑھا ہے۔ اس موقع پر میں جتنے بھائیوں نے کوشش کی ہے اس سلسلے میں،
साबिक़ा काउंसलर अबू बकर साहब, जिनकी तवज्जो की वजह से ये काम हुआ है, और दीगर जितने लोग भी इसमें रहे हैं जिन्होंने तवज्जो दिलाई कि ये काम हुआ है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही बिलखुसूस साबिक़ा हमारे MLA चिंता प्रभाकर साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद यानी खुद सरपंच साहब से, ZPTC साहब से बात की और कहा कि ये जिम्मेदार लोग आए हैं, इनकी बात को मान लेना चाहिए। ये बात कह के उन्होंने मसले को हल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस वालों का कि उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो हम आ जाएंगे। हम लोगों ने कहा कि हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते, बहुत सारे लोगों को जमा करना नहीं चाहते, हम तो बस यानी प्यार मोहब्बत के माहौल में इस मसले को हल करना चाहते हैं। एक तरह से ये मसला हल की तरफ गया है। मैं जिन भाइयों ने कोशिशें की हैं उन सब का मशकूर हूँ। खुद उस गांव के जितने नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने मोहब्बत के साथ इस मसले को कबूल किया। बाज़ लोगों ने तकलीफ का इजहार किया, झंडे को निकालना गोया कि हमारे सरों को कलम कर देने, काटने की तरह है। यहाँ तक की बात बाज़ नौजवान रहते हैं हर कौम मिल्लत में, जोशीले नौजवान, तो झंडा उतारना गोया कि हमारा सर कलम कर देने की तरह है। चूँकि वही नाम मुस्लिम ही है, वहाँ मुसलमान एक मकान है, लेकिन फिर भी साबिक़ा MLA साहब के कहने की वजह से और मौजूदा ZPTC कुंडल रेड्डी साहब के और ऐसे ही सरपंच साहिबा की कोशिश से वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने हाथों से उस झंडे को उतारा है। और आगे केस के सिलसिले में अगर साबित हो जाए तो वो आगे मस्जिद को बरकरार रखने के सिलसिले में भी मुतमईन है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक तो मस्जिदों को आबाद कीजिए। मस्जिदों को आबाद न करने की वजह से ये हालात आते हैं। नमाजों का इख्तिमाम करना, मस्जिदों को आबाद करना और प्यार, अमन, शांति, बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनके अमलाक की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।